Miss Chi, 1, 2, 3, 1, 2, 3 yours na to. Okay, next one is, small medium branded by Ali. Zipper box, small medium branded by Ali, mga madam ha. Code ako dito ng, nude. Zipper back up to medium. Code ako nude, 380. Nude for 380. Nude, 380. Okay, next one is, ang ganda rin. Okay, branded by New Look, mga madam. Carry hanggang medium pa puff. Best fit medium talaga siya, ha? Butterfly yung kanyang print. Tapos, pag ganito siya dito. Ayan, ang ganda. Best fit medium, mga bakla. Code ako butterfly. 380 butterfly. Size on tag ni Nude, AUS 10. Australia size 10 po. Okay, next. Branded by Anco. Cotton ng tela. Small mid, mga madam. Okay, bottom down. Small mid. Branded by Anco. Size 6. Code po ako dito. Cotton 380. Small mid. Bottom down yan, ha. Okay. Ala. Ay, ang ganda. Oh, papaf. Ganyan siya. Garterized to, mga madam, ha. O, carry medium large, mga madam. Pag ganyan, tapos open back patalian likod. Hala, ang ganda. Medium large, mga madam. Code ako open back, 380. Actually, hindi naman siya gawin ka open back. Tinatali lang dito, tapos parang pa-cut out lang siyang ganyan. Abigail, yours na si Butterfly. On tag, UK size 10, ma'am. Tapos, side zipper siya, ha. Best fit, 30-31 waistline. 30-31 waistline. Lock, open back, Madam Abby. Madam Abby, ang ganda nito. Miss Abby, 1, 2, 3, 1, 2, 3 hours na to. Pa-heart naman ako, mga box. Okay, next. Branded by Mix Moss. US size 4, mga madam. Small mid lang. Okay, small mid. Ayan. Branded by, Mix Moss? Yeah, Mix Moss. Small mid garter waist po. Code ako dito ng green, 380. Small mid, code ng green, 380. Okay, next, XL. Pa-pop sleeve, zipper back, pa-bustier. Best Fit XL, ha, zipper back, mga madam. Code ako dito, powder. Best Fit XL, powder 380.